अच्छा जी, तो ऐसा है कि थंबनेल देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो उस पे कलर दूसरा देखा था, तो ये बीबी जो है ना हमें ग्रीन कलर में दिखा रही है। तो जनाब क्या करूं मैं, अब ये 14 अगस्त के लिए मैंने ड्रेस बनाया था, 14 अगस्त तो गुजर गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक माइंडसेट दे दूं कि ये डिज़ाइन आप दूसरे कलर्स में भी बनाएंगे तो ब्यूटीफुली लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया था और ये जो है ना ग्रीन कलर में ऑब्वियसली मैंने लिया था। आपको बता दूं कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी 14 अगस्त पे, तो जाहिर है अब, लेकिन डिज़ाइन तो प्यारा है ना बेबीज़ के लिए। तो फिर ये देखें, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके लिए जो चोली का पार्ट है वो ले लिया है, और इसी तरह से मैंने ना इसका लाइनिंग का भी कपड़ा सेम ले लेना है। 2 पार्ट मैंने लिए हैं उसकी, और लेंथ और विड्थ ले लिया है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखें, ये मैंने 2 पार्ट्स लिए हैं, क्योंकि एक पे मैंने लाइनिंग बनानी है और एक से मैंने ना ऊपर आएगी जो हमारी चोली का मेन फैब्रिक होगा वो लिया है। ठीक है, तीरा हमने 5 इंचेस ले लिया है और इस तरह से हमने ले लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी इसकी ना आर्म होल कितनी हमने लेनी है। तो चेस्ट यहाँ पर मैंने तकरीबन 5.7 इंचेस ली है और वेस्ट 5.2 इंचेस ली है, और ये हमारी हो गई है। अब यहाँ पर देखें, हमने स्ट्रैप्स जब अपनी कटिंग करने हैं ना, उससे ही हमें सही अंदाज़ा होगा अपने ना आर्म होल का। तो यहाँ से हमने ये देखें, इस तरह से हमने अपनी स्ट्रैप भी इसी तरह कटिंग करनी है कि कितनी हमें चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है, 7 इंचेस लेंथ और विड्थ इसकी मैंने 3 इंचेस ले ली है, और इस तरह मैंने ये 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, और इससे रखकर हमने अपनी जो है ना अपनी आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल तकरीबन मैंने 5 इंचेस लिया है इस तरह, और सिलाई का मार्जिन इसमें लाजमी रखना है। ये बात आप लोगों ने रखनी है कि सिलाई के मार्जिन के साथ आपने स्ट्रैप वगैरह कटिंग करना है। ये देखें, बैक पार्ट मैंने उठा लिया है, बैक पार्ट के लिए भी डबल पट्टी मैंने ली है, डबल फैब्रिक यानी कि, और बैक पार्ट जो है ना हमने फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखनी है जो बटन पट्टी बनेगी। ठीक है, इस तरह से, और बाकी सारी कटिंग हमने सेम टू सेम कर लेनी है। अपनी ये सारे स्ट्रैप्स वगैरह हटा के हमने अलग कर लेना है, साथ ही मैं घेरा कटिंग कर लूँगी इसका ना। घेरे के लिए मैंने फैब्रिक जो लिया है वो 12.5 इंचेस इसकी लेंथ ली है घेरे की, और विड्थ इसकी मैंने 31 इंचेस ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारा घेरा भी कंप्लीट हो गया। अब सीधा आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैं ये अपनी स्ट्रैप्स तैयार कर लूँगी। स्ट्रैप्स को इस तरह से हमने दोनों साइडों से स्टिच करना है, ये इस तरह से, और इसके साथ ही ना दूसरा वाला भी स्ट्रैप हम तैयार कर लेंगे। बहुत इजी सा डिज़ाइन है, और छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं, और उनके लिए ना बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। इस तरह के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा ही है, जो मैंने पिक्चर लगाई है ना, बिल्कुल ऐसी ही लगेगी और बिल्कुल ऐसी ही स्टिच होगी। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ही करना है। दोनों स्टेप्स को हमने सीधा कर लेना है और इस अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। और फिर इस तरह से हमने ना ये जो लेस ली हुई है ना, पॉम पॉम लेस कहलाती है, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बच्चों के ड्रेसेस पे लगी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मुझे तो ये लेस ना ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अक्सर ही इस तरह की लेसेस ढूंढती हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से ना मार्केट में नज़र आना बंद हो गई थी, ये भी मैं अभी ढूंढ ढूंढ के लेकर आई और मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। अभी आजकल ये वाली लेसेस चल भी रही हैं, तो ये लगा लेनी है हमने, और ऊपर से ही रख के लगा लेनी है इसको ना। इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है कि अंदर से रख के लगानी है या कुछ, इससे डिज़ाइनिंग और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो दोनों तरफ हमने ये लेस इस तरह से लगा लेनी है। और थोड़ा सा सिलाई में इसके आ रहा था मसला, ये बॉल्स बार बार ना आगे आती है सिलाई के, तो फिर मैं बॉल्स को अच्छी तरह से साइड पे करके फिर स्टिच कर रही थी। ये देख लें आप लोग, इस तरह से हमने करना है। और मैंने ना सिर्फ एक सिलाई नहीं लगाई है, इसमें 2 सिलाइयाँ लगाई है। एक तो किनारी किनारी लगाई है, दूसरी किनारी पे लगाई है, ताकि हमारी लेस ना बहुत अच्छी सी बैठी हुई नजर आए, ऐसे उठी उठी ना नजर आए। स्टेप्स हमारे तैयार कर लेने हमने, फिर आ जाना है अपने फ्रंट पार्ट की चोली की तरफ। तो हमने यहाँ पर से ना जो शोल्डर का मार्जिन, आर्म होल का मार्जिन रखते हुए अपनी लेस को जो स्ट्रेप्स को ना इस तरह से रखना है, और फिर अपनी जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो ऊपर रखना है, और इस तरह से हमने सारा एक साथ ही स्टिच करना है। सबसे पहले स्टेप्स को अच्छी तरह हमने रखना है, और इसको किसी कॉमन पिन्स वगैरह की मदद से हमने ना इसको स्टेपल कर देना है। स्टेपल कर देंगे, और फिर इसके बाद ये देखें, तो मैंने जो आर्म होल में सिलाई का मार्जिन है ना वो काफ़ी अच्छा सा रखा हुआ है। तो ये एक बॉल जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, और अगर मैं इसको कटिंग करती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा था, तो मुझे इसको अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करना पड़ा। और पता है आपको, ये इस तरह की बॉल्स के साथ जो है ना थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, तो सिलाई में जो है ना
موٹا موٹا آ رہا تھا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا کور کرنا ہے. یہاں پر آپ لوگوں کو لگ ہی رہا ہوگا کہ مشکل ہے. باقی اتنا زیادہ نہیں آ رہی تھی بالز, اور ایک یہاں پر بال بالکل اینڈ پہ آ رہا تھا تو یہ میں نے کٹنگ ہی کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں پر باقی دوسری بالز بالکل اتنی زیادہ نہیں آ رہی تھی تو آرام سے اسٹیچنگ ہو گئی. تو جو بچیوں کی ہم نے جو چیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ چوڑی نہیں رکھنی, تو اچھا سا میں نے اس میں مارجن سلائی کا دے دیا تھا تاکہ کھلا کھلا نہ رہے. اس طرح کی ڈیزائننگ اگر کھلی کھلی رکھ دو نا تو بچوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے, فٹنگ اچھی ہونی چاہیے اس میں نا. تو یہاں پر سے ہم کامن پنس نکال دیں گے اور اس طرح سے اس کو پلٹ کے سیدھا کریں گے, اور سب سے پہلے اس کو پریس کر کے ہم بٹھا لیں گے سارا نا. یہ ہماری فرنٹ سائڈ ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم نے نا اپنی بیک سائڈ ریڈی کر لینی ہے. پہلے بیک سائڈ کے لیے بھی میں نے یہ دیکھیں, یہ سینٹر سے دونوں فیبرک لائننگ کا بھی اور جو مین فیبرک ہے اس کا بھی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے. اچھا, لائننگ میں نے اسی کپڑے کا لے لیا تھا, آپ لوگ الگ بھی لے سکتے ہو. تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اپنی بالکل جو شولڈر کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے نیچے دوسرا لائننگ کا فیبرک رکھیں گے. پہلے ہی بولز نکال لوں گی تاکہ سلائی میں مشکل نہ ہو. یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے یہاں پر سے ایسے, تو پھر ہمارا یہ اندر جائے گا اور پھر ہم نے اس کو اسٹچ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم نے بٹن پٹی والی سائڈ بھی اسٹچ کر لینی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو دونوں سائڈس پہ ہم نے بالکل اس طرح سے اسٹچ کرنا ہے. تو ویورز, اگر آپ لوگ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں اور میری باتیں سن ہی لی ہیں آپ لوگوں نے, جو کہ مجھے پتا ہے میں اتنی اچھی باتیں نہیں کرتی, مجھے اتنی باتیں کرنا نہیں آتی ہیں, بس مجھے اپنا کام کرنا آتا ہے. تو اگر آپ لوگ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, لائک بھی کر لیں, اور ہو سکے تو شیئر بھی کر لیں. تو انشاءاللہ میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی, اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزے کی ویڈیوز ملتی رہیں گی میرے چینل پہ. تو آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو بھی ضرور سے پریس کر لینا ہے. اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کر لیا ہے کامن پن کی مدد سے. اب بس اسٹچ کریں گے اس طریقے سے. تو جیسے ویورز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا, پہلے میں بہت اچھی طریقے سے یوٹیوب پہ کام کرنا شروع ہو گئی تھی, اور میرا چینل ماشاءاللہ بہت میں نے کنسسٹنسی سے کام کیا تھا اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا تھا. تو میرا چینل مونیٹائز ہو گیا تھا, اور جیسے ہی مونیٹائز ہوا اور اس کے کچھ ٹائم بعد ہی میری جو ہے نا ایک بیبی پیدا ہوئی, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ میری لائف میں ڈسٹربنس ہو گئی. کیونکہ ماشاءاللہ میرے پہلے بھی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, اور آدھے بچے میرے بڑے ہو رہے ہیں, اور اب یہ چھوٹی سی ننھی سی پرنسس آ گئی میرے گھر میں. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ بزی ہونا پڑا, اور اس وجہ سے میں اپنی یوٹیوب چینل کو ٹائم نہیں دے سکی. لیکن انشاءاللہ اب میں دوبارہ سے کوشش کروں گی اور اپنا چینل دوبارہ سے کروں گی کہ وہ ارننگ ہو سکے. تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میرا بہت زیادہ ساتھ دینا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں بیک پارٹ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا اسی کے ساتھ, اور بٹن پٹی بھی ہماری ایک دوسرے کے اوپر آ گئی ہے. تو یہاں پر ہم ایک کامن پن لگا لیتے ہیں تاکہ یہ بار بار جو ہے نا ہمیں تنگ نہ کرے. اور اب فرنٹ پارٹ پہ بھی ہم نے بالکل اس طرح سے اسٹچنگ کر کے اپنی لیس کو کمپلیٹ کر لینا ہے تاکہ ایک لک کریٹ ہو جائے. تو جو سائڈ آپ لوگوں کو آسان لگے وہاں سے آپ لوگوں نے اسٹچ کرنا سٹارٹ کرنا ہے. مجھے موسٹلی یہاں پر جیسے لیفٹ سائڈ پہ میں سارا فیبرک رکھتی ہوں اور رائٹ سائڈ سے اسٹچ کرتی ہوں, تو مجھے یہ ایزی لگتا ہے. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اندر والی سائڈ پہ جو ہے نا فیبرک اپنا رکھتے ہیں, اور اوپن والی سائڈ پہ جو ہے نا اس طرح سے یوں کرتے ہیں. تو مجھے وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ لگتا ہے, لیکن میں اس طرح سے رکھتی ہوں, کمفرٹیبل رہتی ہوں. آپ لوگ جس طرح سے بھی رکھتے ہیں اس طرح سے رکھیں. اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لیس لگ چکی ہے اور چولی ہماری ریڈی ہو گئی ہے. اب ساتھ ہی میں کیا کروں گی کہ اس کی نا پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کو اوپن رکھ کے ہی اس کے ساتھ گھیرا اٹیچ کرتی ہوں, لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, مجھے عادت ہے کہ چولی پوری اپنی کمپلیٹ کر کے پھر گھیرا پورا کمپلیٹ کر کے پھر آپس میں جوائن کرتی ہوں. تو اس طرح سے ہی میں نے پھر پہلے فٹنگ کر لی اپنی چولی کی دونوں سائڈ سے. اچھا, یہ جو میں نے میجرمنٹس دیے ہیں یہ تقریباً 1 سے 2 سال کی بچی کو اچھے سے آ جائے گی. اور اگر آپ لوگوں کی اور مطلب بچے کوئی کمزور ہوتے ہیں یا ہیلدی ہوتے ہیں اس حساب سے آپ لوگ رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر گھیرا ہے ہمارا, تو گھیرے پہ ہم نے نیچے نارمل سلائیاں کر لینی ہے, اور جیسے ہیم سلائی ہم کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ہم نے اوپر اس کے نا فرنٹ والی سائڈ پہ میں نے صرف لیس لگائی تھی, کیونکہ لیس میری اب فنش ہو چکی تھی. میں نے باقی 2 بچیوں کی بھی اپنی جو ہے نا ڈریس اسٹچ کی تھی اس میں بھی یہی لیس لگائی تھی. اب میرے پاس لیس تھوڑی سی بچی تھی, وہ بیک پر نہیں آ رہی تھی, تو میں نے فرنٹ پہ لگائی ہے. اور ایک اسٹیکر لیا ہوا تھا میں نے وہ لگایا ہے. تو آپ لوگ نا دوسری طریقے کی بھی, مطلب اب آپ لوگوں نے 14
14 अगस्त के लिए नहीं बनाना तो खूबसूरत सा कोई और स्टिकर आप लोग लगा के इसको खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े बखिए करके जो ऊपर वाली साइड है ना इस पर सिलाइयाँ लगाई है। अब अच्छी से हमने चुनट इसमें बिठानी है और ये चुनट हमने बिठा ली है। साइड्स हमने स्टिच करके इसको कवर कर लिया था। बस हमने सिंपली इसके जो सिलाइयों से सिलाइयाँ मिला के इस तरह से रखनी है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। जो व्यूवर्स ये जो हमने किया होता है ना, चुनट जो डाली होती है ना, इनको अगर इस तरह से हम हाथ रख के ज़रा कपड़े को नीचे की तरफ खींचे ना, बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं और फिर बहुत अच्छी सी हमारी जो है ना चुनट बनती है। यहाँ पर एक मैं बो बनाऊंगी, सिंपल सा मैंने स्क्वायर पीस लिया है, उसको चारों तरफ से स्टिच करके उसको पलट लिया है और यहाँ पर इस तरह से मैं एक बो बनाऊंगी और उसके ऊपर यही एक पॉम पॉम जो है ना मैंने इसको सिंपली इससे फिक्स कर लिया था, ग्लू से फिक्स करके इसको इस तरह से हमने लगा लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जो एक स्टिकर लिया हुआ था वो खैर मैंने 14 अगस्त के लिए लिया था। आप लोग कोई अच्छा सा फ्लावर वगैरह या कुछ इस तरह के स्टिकर ले लें। अच्छा, इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया था और लगाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर कपड़ा रख के बहुत अच्छी तरह से हॉट इसको गरम गरम बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रेस करना है, यानी अपनी जो इस्त्री है ना वो थोड़ी सी हॉट करके गरम रख के ही इसको मैंने प्रेस किया। तो बहुत खूबसूरत सी हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। यहाँ पर ये जो आप लोगों को कलर नज़र आ रहा है ना, ये इस फैब्रिक का ओरिजिनल कलर था और बिल्कुल ये ओरिजिनल ऐसे ही बनी थी और मेरी बेबी को पहनी हुई बिल्कुल जैसे आप लोगों ने थंबनेल की पिक्चर में देखी है ना, बिल्कुल ऐसी ही लगी थी। वो एक्चुअली मेरी बेबी की ही पिक्चर है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।